ଆମର ହଳଦୀ ପାଣି ପୁରା ରେଡି ହେଇକି ଅଛି ଯାହାକି ଯଖ ଉପରେ ପଡିବ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯଖ କୋଉଠି ବାହାରେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନୁ ଆଜି ସେଇଟା ଦେଖିବୁ କୋଉଠି ଯଖ ଅଛି ବେ ରବେ अबे झगड़ा आंटी लागो ना सुनना अबे हळदी पानी अछि तू को कहू अबे सुनना अबे रुआ तू के बे रुआ सुनना मोर अबे रुआ सुनना मोर अबे मते कहू जे ये नहीं पारियोनी ये सुनना ना तू न बुनी सुनना ए रुआ तो गाइस आज आम आसीचु हलदी पानी नहीं कि जहाँकि एठिया गाँ लोक कह कथा ये राति हेरे बाहर जख आज से आम देखा आसचु यहीटा आज आम चैलेंज नहीं जे जिते जहाँ आज से जख पर आम हलदी पानी पकेमु आउ एठिया गाँ लोक किसी देखी से जख को आ हलदी पानी पकेया चेष्टा कर कम असफल होती आम 4 जन भितर जी भी हलदी पानी पकेला से आसुबा जी भी हलदी पानी पकेला सुना ताहार किए नब कह जैकेट मु से पछल भीतर गल्ला बा गोछि केडो गल्ला गछलु त देखिया पूरा गछ एबली पूरा केडो गल्ला पूरा एई बार देई पूरा गल्ला साइड बार देई कर सब बुलन पछल सियाड़े को 17 जख अछि एठी हम गां माउसी की पचाले खेकले मु सुना नेमी आउ हळदी के आंदिला हळद वाल बोली सुना भाई मोर सुना मोर हळदी पाणी जी राणी मु बकेमी सुना तू मोर तू पछर हाथ दे पड़े कैमरा मैन पछर हाथ दे पड़े मु सुना मोर तू कट कट अरे मो मुंडर किछि पर ना सुना जी हेले से नबो जेउडा भलो काम लगबा छाड़ो आपण माने फास्ट गूगल टाइम देखि दियंतु तापर वीडियो कंटिन्यू करिया मु नेमी सुना तब जा करछ कर बाडो लागि जा करछ कर मजा मु कोन साउंड आछी सुना नेमी हेलो गूगल अभी टाइम कितना हुआ कोन साउंड आछी भाई देखिलो ना टाइम देखिदेले तो चलो वीडियो स्टार्ट करिया आज मु कहि देउचे पूरा श्योर किछि गोटा गड़बड़ हबो काई कहलो हमर पूरा फास्ट रु जना पड़ी गलान जे किछि गोटा अलगा प्रकार पूरा साउंड आछी आ गोटे दुखर कथा आउ से जख जा गोड़ तळे पसिबो से तार से जीवनटा सेठी जीवो आ समस्त को कहि दउची कते छाडी जीवो हां सुन 4 जण को कहि दउची माने मु लगै माने तम 3 जण को कहि दउ जे माने हुशियार थिबो आउ ता कतिर बंची की रहइबो जेते नले भाई पूरा बर्बाद आ बाल्टी धर भाई देखि चाहि पूरा हुशियार आउ ता कहि दउ जे ता आगरे बासुली भी चाले माने आगरे गोटे ताकू सेफ देबा पे माने से जख आगरे गोटे किछि पेत आत्मा कि गोटे बासुली कोंती ताकू चाले ताकू सुरक्षा देबा पे बांगरा है गोटे माने गोटे बांगरा है सुना नेमी चलो जदी जदी हम गोडतळे गडले बचिया बंचियानी मरिया हळदी पानी देखि चाहि पकेबो जेमी ता ऊपर पड़िबो आ कहि दउ जे ता आगो को के जीवनी गणेश जी मर जियो सुना मोर आ मरि ए का कोना बे समिति बे किलो मालो गोटे साउंड आछी देखि चाल बे पड़ी जीवी कुआडे जिबा कइलो आ सेही पड़ साइड रे माने किछि लोक माने अधिकांश लोक कोउठ देखि भाई एडी कोडे हो गया रे भाई एडी कोडे जानी पानी को साउंड आछी बे तुरी जीवा न मते गरम हेलाडी भाज्यो रे जैकेट उडे दे धन को धूली गुरा उडिला देखिलो नबे कोन पहिला माने ऊपर से भितरु आइला आश्चर्यर कथा सुबिला ना से भितरु आइला बोली कोन साउंड देख चलो शेयर चल पाल्तीरा धनी ए तमे धर बाल्टी ना थमु गाइस देखंतु हमर हळदी पानी पूरा रेडी हेकी अछि जहा कि जख ऊपर पड़िबो आ किंतु जख कोउडी बाहर आमे किंतु जानिनु आज सेटा देखिबो कोउडी जख अछि ये बाहर बोले चलो म हाथ को गलानी सुना मोर हबो सुना बा मु कहू जे सुना भल काम लागिबो भाई मु नेमी सुना मैं तो मन मचे मु नेमी बाल्टी धरी ऊपर आई मु नेमी मु जानि आगे तापर जैकेट ओले खाली मु सुना ने बोली मु जैकेट ओले जी एते कष्ट कर सुना मोर भाई जा हो जो हळदी पानी मु आंची मोर सुना मोर इबे सुना मोर गणेश कह दी अबे रुआ में झगड़ा आंटे लागो ना सुनना अबे हळदी पानी अछि तू को कहू अबे सुनना अबे रुआ तू के बे रुआ सुना मोर अबे रुआ सुना मोर अबे मते कहू जे ये नहीं पारियोनी ये सुना ना तू न बुनी सुना ए रुआ न बुनी अबे मु कहू जे हळदी पानी जे पकेबो सुना तार मु धरली मु पकेम ओ चल भाई मु तमु कहि दउ जे हळदी पानी पकेबो तापर आबे बाहर आगे हमु कहि दउ से पूरा खतरनाक जिंस रुआ चाल ना मु नेम चाल देम दे ऊपर अबे मु कहू जे हळदी पानी पकेबो से सुना नबो हला मु पके मु धरी गई जैकेट खोलती तू सुना ने बोली तू चल से
ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରନା କହିଦଉଛି ତୁ ଅଧା ପକେଇ ମୁଁ ଅଧା ମାଡଗୋଳ ହେଇଗଲେ କିଛି କହିବୁନି କହିଦଉଛି ଭାଇ ମାଡଗୋଳ କରିଗଲେ ଆମେ କହୁଛୁ ସେ ଗୋଟେ ପଡୁ ଆଗେ ଜାଗାଟା ଜିନିଷଟା ପକା ତାପରେ ଆମେ କୋଉଠି ବାହାରୁଛି ଆଗେ ଦେଖିବା। ଆସିବ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ରିକ୍ସ ଅଛି ଜାଣିଛ ନା ଯଦି ଗୋଡ ଧରି ଏମିତି ଖସିଗଲା ହଁ ମୁଁ ମର ଯାଇ ସୁନା ମୁଁ ନେବି ଆବେ ତା ଆଗରେ ଯୋଉ ବାଙ୍ଗେରା ଗୋଟେ ହେଇକି ଗୋଟେ ଭୂତଟେ ବାହାରେ ଜାଣୁ ନା ତାକୁ ଦେଖିକି ହେଲା ଦେହ କହିଲାଣି ତାକୁ ଦେଖିକି ହେଲା ସିଏ ଯଦି ବାହାରିଲା ନା 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 ମୋ ଦେହ କହିଲି ମୁଁ କରିବି ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ଯଦି ବାହାରିଲା ଭାଇ ପୁରା ଖତରନାକ। ହଁ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ସୁନା ନେବି ବାସ୍ ରବେ ଆଗେ ବାହାରୁ କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖିକି ଯିବ ବେ ଝିଅ ହାତ ସବୁ ଶୀତେଇ ଗଲାଣି ସୁନା ମୁଁ ଆଗେ ମରିଯିବିନି ତ ଆଉ କେହି ମରାମରି କରିବନି। ତା ଆଗରେ ଗୋଟେ ଭୂତ ବାହାରି ତୁ ଅନେଇ ତୁ ନେଇଯିବୁ ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଭୂତ ଯଦି ଗଲା ଆମ ଆଡେ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିଲା କଣ ହବ ଭାଇ ରିକ୍ସ ଅଛି ପ୍ରବଳ ନା ଯିବେ କୋଉଠି ସାଉଣ୍ଡ ଆଇଲା ରିକ୍ସ ନଉଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଭାଇ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଯାଉଛି କୋଉ ଆଡେ ବେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଠି କଣ ବାଡି ହେଲାଣି ଗୋଟେ ବାଡି ଆଣିଲାଣି ଆଁ? ବାଡି ହାତ କହିଲାଣି ଦଉନ ମୁଁ ଧରୁଛି ନା ମୁଁ ଧରିବି ଛାଡ ମୁଁ ଧରୁଛି ଛାଡ ନା ମୁଁ ସୁନା ମୁଁ ନା ସୁନା ମୋର ନା ସୁନା ତୋ ମନ ଆରେ ଭାଇ ତମେ ଝଗଡା ଲାଗୁଛ କାହିଁକି ସୁନା ବି ମୋର ଭାଇ। ଫଟଫଟ ଗୋଟେ ଭାଇ sound ଏଠି କଣ ହଲୁଛି ଭାଇ ଇବେ ଇବେ ହଁ ବେ ସୁନା ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ବିଟ୍ କଣ ପଡିଛି କଣ ପଡିଛି ଏଟା ଅଖାଟା ସେ ଛାଡଛି ଅଖା ମଖାରେ ହାତ ଦେନା ଧଳାଟେ କଣ ପଡିଛି ବା ବେ ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଆଇଲେଣି ଜଖ ଗାଇ ମୁଁ ହଳଦୀ ପାଣି ଧରିକି ମୁଁ ସୁନାଟା ନେବି ବୋଲି ତମେ ଆବେ ଏମିତି ରୁହ ଭାଇ ତମେ ମାଡ ଆବେ ବୁଝୁନୁ ସେ ଯୋଉ ସୁନା ଟିକେ ସୁନା ପାଇବା ମାଡ କାହିଁ ଲାଗିବା 4 ଜଣ ଅଧା ଅଧା କରି ନେଇଯା ଭଲ ହବ ନା ଅଧା ଅଧା ଭାଇ ହବନି ସୁନା ଯଦି ବାହାରିଲା ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ମୋର କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କାମରେ ଲଗେଇବା ଅନାଥ ଭଲ କାମ ଲାଗିବ ଆଉ ଯା ଭଳିଆ ଆମର 4 ଜଣଙ୍କର ଅଧା ଅଧା ମୁଁ ଅଧା ଅଧା ନବାନି ସବୁ ଦେଇଦବା ଆଉ ଯାହା ହବ ଯଦି କିଛି ହେଲା ତାହେଲେ ଆମର ଯଦି ପାଣ୍ଡାଲ ଯଦି ନହେଲା ନହେଲେ ଯାହା ହବ ଆଗେ ବାହାରୁ ଆଗେ ଜଖ ଆଗେ ବାହାରୁ ତୁ ଦେଇଦ ଅଧା ଅଧା ମାନେ ତାହେଲେ ତୁ ଦେଇଦ ମୁଁ ଧରିପାରିବି ମୋ ହାତ କହିଗଲାଣି ମୁଁ ଧରିବି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦିଅ ଭାଇ ରେ କେତେ ଓଜନ ବେ କୋଉଠି ଭାড়ା ଦେଖ ଦେ ଆଗୁ କନା ଧଳା ଆଗୁ କନା କୋଉଠି ଯାଉଛି ବେ ଆଗୁ କନା କେହି ଜାଣିଲା ଆସିଲ ଇବେ ବି ସେଇଆଡେ କିଏ ଗୋଟେ ଗଲା ବେ ଦେଖିଲ ନା ସେପଟେ ଯାଇନା କିଏ ଗୋଟେ ଗଲା ହଁ। ଗଛ ପାଖରେ ଯିବା ନା ଯାଅ ନା ଆଁ ରିକ୍ସ ଅଛି ଆମେ ସିନା ମଜାରେ ପଳଉଛନ୍ତି ସୁନା ନବ ସୁନା ପାଇଁ ଯିବା ନାମ ନବା 3 ଜଣ ନାମ ନବା ସୁନା ପାଇଯିବା ତ ଭଲ କଥା ଆଉ ଯଦି ନ ପାଇବା 3 ଜଣ ସେ ନାମ ମାରିବ ନବା। ଆମକୁ ମୁଁ ସିନା ସେଠୁ ବାଲ୍ଟି ଧରି ବୋଲି ସୁନା ହଉଛି ଯଦି ସୁନା ଯଦି ନ ପାଇଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ପଶି କଣ କରିଦେଲା 3 ଜଣ ନାମ ନେଇଯିବା କଣ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବାନି ଭିଡିଓ ପାଇଁ ମରିଯିବା ଏଠି ତାହେଲେ କଣ କରିବା ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ ମୁଁ ହଳଦୀ ପାଣି ପକେଇବି ଚାଲ ଦେଖିବା ଯାହା ଦେଖା ହବ ଆଉ କଣ କରିବା ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯାହା ବି କରିକି ଯିବା ନା ମାନେ ଏଠି ଗାଁ ଲୋକ ଇବେ ସେଠି ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ଦେଖ ଠିଆ ହେଇଯିବେ କିଏ ଗୋଟେ ମାରିବେ ବେ କିଏ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ଜଖ ବୁଧେ ନା ବେ ହେଇ ଯାଉଛି କିଏ ବି ଗୋଟେ କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ହେଇ ହଁ ବେଶୀ ଚାଲି ଯାଉଛି ସିଆଡେ ये पाखु टी जाई देखि ଚାଲ ଯିବା ଏଟା କିଏ ବେ ପଳେଇବ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ର आ टी पाखु चल देख ତୁ ବାତ ଧରଛୁ ମତେ ଦେ ଇବେ ର ବେ ସେ ଜଖ ସେଠି ବାହାରିବ କି କୋଉଠି ଏଇଟା ଆଉ ଡରିଗଲି ଏଇଟା ଇଏଟେ ପଡିଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ବେ ଆଉ କହିଦଉଛି ସେ ବାସୁଳି ବି ତା ଆଗରେ ଯାଉଥିବ साउंड हैला ଶୁଣିଲୁ ନା ହଁ ବା ସେ ଭିତରୁ ଶୁଣିଲୁ ତ ଆସନି କିଏ ଗୋଟେ ଟେକା ପଥର ଗୁରା ଫୋପାଡୁଛି ସେଠି କଣ ଗୋଟେ ଜଳୁଛି ବେ ବେ ନା ବେ ଧଡ ଖଡଖଡ जाओ ना ଆବେ ର ବେ ଦେଖିବା ଚୁପ ବେ ର ବେ भाई इबे। कोंडी भाई मु जिमिन भाई ବେ ର ବେ